জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে, শুভ সকাল, সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আর আমিও তোমাদের ভালোবাসি, ভালো আছি। কিন্তু মশার উৎপাত বিশাল। আজকে তো ছেলের পরীক্ষা শুরু। আজই ভাবছি খানিকটা কাচবো, কিন্তু কুয়াশা পুরো। রোদ হবে কিনা জানি না, রোদ হলে কাচবো। চান পুজো করে নেবো, তারপরে দেখো মশা, দেখো তো মশা উঠছে। न जाने मेरे दिल को क्या खो गया, यही था भी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लग कर ले तू प्यार सजना, दिलदार सजना, हाय प्यार सजना, हो ला ला। এবার তোমরা বলবে এত মশা, এই মর্টিন জ্বালান, এই জ্বালান, সবই জ্বালানো থাকে, তারপরেও কেন বলো তো? এয়ারটাইট ঘর না তো, দরজা জানলা সব, জানলা তো নেই, দরজা টরজা সব খোলা, তার ফলে এই অবস্থা। মেরা মন क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। इश्क हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ना मैं जानूं ना तू जाने, क्यों खो गए हम दीवाने, ला 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 ला। इश्क हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ। দেখো কেরম গরম পড়ে যাচ্ছে। हम तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो, रोज रोज तुमसे सनम ऐसा करोगी, हम तो रूठ जाएगी तो हाथ मानोगी। आहा तुम भी बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाती हो। কাল হোলি, সবাই সাবধানে খেলাধুলো করো, কাউকে জোর শর্তে রং দিও না। তো চলো, টাটা, লাভ ইউ।